हेलो प्यारे दोस्तों। मैं हूँ दानियल हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, आपको बोर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। वक्तों की बात है कि एक इलाके में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके पास कुछ बतखें और कुछ मुर्गियाँ थीं, और देखभाल करने के लिए उसे किसी लड़की की तलाश थी। वो घर से निकली तो एक बड़े बड़े रोए वाला रीछ उसे रास्ते में मिला, लेकिन बुढ़िया डरी नहीं, क्योंकि वो तो इसी इलाके की थी और जानवरों से आए दिन उसका वास्ता पड़ता ही रहता था। रीछ ने बुढ़िया को देखा तो सलाम किया। सलाम अम्मा जान, इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपने बतखों के लिए एक रखवालन लड़की ढूंढने निकली हूँ और पहाड़ की तरफ जा रही हूँ। अरे माँ, बोला ये कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो? अगर तुम चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। वैसे भी बेकार ही बैठा रहता हूँ आजकल। की बात सुनकर बुढ़िया बोली, जमाने को देखते हुए तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत उम्दा है, मगर आदमी को हर काम बचता नहीं। तुम्हारी आवाज़ इतनी भोंडी है कि उसे सुनते ही सारी बतखें और मुर्गियाँ परेशान हो जाएंगी। मुझे डर है कि तुम उन्हें इस तरह पुकार नहीं सकते, इस तरह उन्हें मैं पुकार सकती हूँ। रीछ ने अपनी आवाज़ निकाली तो बड़ी ही खौफनाक आवाज़ निकली। उसकी आवाज़ सुनकर बुढ़िया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोली, वाह बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी बैठी और खौफनाक आवाज़ एक बैल को डराने के लिए ही काफ़ी है। बतख बेचारी की तो बात दूर रही। ये कहकर बुढ़िया चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। बुढ़िया भेड़िए के पास रुक गई। ने बुढ़िया को देखा तो सलाम किया। सलाम अम्मा जान, आज इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? खैरियत? बुढ़िया बोली, मैं अपनी बतखों के लिए रखवालन लड़की ढूंढने जा रही हूँ। ये सुनकर भेड़िए के कान खड़े हो गए और वो चौकन्ना होकर बोला, अरे अम्मा, तुम कहाँ मारी मारी फिरोगी? मैं बतखों की रखवाली का काम बड़ी अच्छी तरह कर लूँगा। तुम एक बार हुक्म देकर तो देखो कि मैं कैसा काम करता हूँ। बुढ़िया बोली, मुझे मालूम तो है कि तुम डरो अच्छी लगने लेते हो, लेकिन और कोई बतख भाग कर तुम्हारे सामने से जा नहीं सकती। लेकिन क्या तुम इनको अच्छी तरह से बतखों को पुकार सकते हो जिस तरह मैं पुकारती हूँ? भेड़ी की चीख इतनी जोरदार थी और डरावनी थी कि बुढ़िया के रोंगटे खड़े हो गए और वो बोली, अरे बस करो, तुमने कहीं इस तरह उन्हें पुकारा तो वो सब की सब 9-2-11 हो जाएंगी। तुम्हारी आवाज़ से मेरा काम नहीं चलेगा। ये कहकर वो बुढ़िया रवाना हो गई और पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। इतने में एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। लोमड़ी ने बुढ़िया को देखा तो सलाम किया। सलाम अम्मा जान, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? खैरियत तो है? क्या मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकती हूँ? बुढ़िया बोली, बगैर काम के भला कौन इतनी सवेरे निकल पड़ता है? मैं 2 घंटे घर पर ही रहना चाहती थी, लेकिन अपनी बतखों के लिए रखवालन लड़की ढूंढना इतना ज़रूरी हो गया है कि मुझे निकलना पड़ा है। बात यह है कि वो अपने गांव चली गई है। लोमड़ी ने सुना तो कहा, अरे वाह, इतनी सी बात के लिए तुम मारी मारी फिर रही हो? मैं बतखों की रखवाली के लिए बहुत तजर्बेकार हूँ। मुझे ले चलो और बतखों की तरफ से बेफिक्र होकर अपना काम करो। अब तक बुढ़िया चलते चलते बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उसने आओ देखा ना ताओ लोमड़ी को अपनी बतखों की रखवाली का काम सौंप कर मंजूर कर लिया।
اس نے لومڑی سے نہ کوئی سوال کیا اور نہ دیکھا کہ اس میں اس کام کے لیے کوئی لیاقت بھی ہے کہ نہیں۔ بڑھیا بولی، چلو اچھا ہے، میرے ساتھ دیکھو گی تو تم کیسا کام کرتے ہو۔ اگر تم نے کام ٹھیک نہ ہو سکا تو یاد رکھا میں تمہیں اسی وقت نکال باہر کروں گی۔ لومڑی راضی ہو گئی اور بڑھیا کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ پہلے دن رکھوالی کے لیے گئی تو اس نے ایک بطخ کو کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ بڑھیا بیچاری کو کچھ پتہ نہیں لگا، ایک تو اسے دکھائی کم دیتا تھا اور دوسرا اسے گنتی بھی اچھی طرح نہیں آتی تھی۔ لومڑی ان باتوں کا فائدہ اٹھا کر ہر روز مزے سے بطخوں کا ناشتہ کرتی رہی۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک دن حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک بھی بطخ باقی نہ رہی۔ جب یہ حالت ہو گئی اور لومڑی بڑھیا کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بھی بطخ نہیں ہے۔ بڑھیا نے پوچھا، ارے تم نے بطخوں کو کہاں چھوڑ دیا؟ لومڑی نے تو جواب کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی، بولی، وہ تالاب کے کنارے ہے، معلوم نہیں کیا ضد پکڑ گئی کہ آج میرے بلانے پر بھی نہیں آئی۔ بڑھیا بولی، مجھے ایسا ہی کچھ ڈر تھا، مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم اتنی اچھی رکھوالن نہیں ہو سکتی۔ اچھی بات ہے، میں خود ہی انہیں ساتھ لانے کے لیے جاتی ہوں۔ بڑھیا برتن رکھ کر تالاب کی طرف روانہ ہو گئی۔ لومڑی نے سوچا کہ بطخیں تو ملنے سے رہی، بڑھیا کے واپس آنے تک یہاں سے کھسک جانا چاہیے۔ اس نے اپنے سامنے مکھن کا برتن دیکھا تو اس کا جی للچایا اور وہ مکھن کھانے لگ گئی۔ ابھی آدھا ہی مکھن کھا چکی تھی۔ بڑھیا ادھر سے چیختی چلاتی واپس آئی۔ تالاب کے کنارے بطخوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ ہڈیوں کو دیکھ کر بڑھیا سمجھ گئی کہ خبیث لومڑی نے سب بطخوں کو کھا لیا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھی اور اب اس نے اس برتن کو اٹھا کر لومڑی پر دے مارا۔ لومڑی بہت زور سے دوڑی لیکن کچھ مکھن اس کی دم پر لگ گیا۔ تب سے لومڑی کی دم پر سفید داغ ہوتے ہیں۔ اس لومڑی کی نسل میں جتنے بھی پیدا ہوئے سب کی دموں پر اس طرح کے داغ پائے گئے۔ جب بھی اس علاقے میں کوئی بھی لومڑی کا بچہ پیدا ہوتا تو اس کی دم پر سفید داغ دیکھا جاتا۔ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ اسی لومڑی کی نسل سے ہے جس نے بڑھیا کی تمام بطخوں کو کھا لیا تھا۔